Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Uy, Pues tenemos este tenemos foto a de don Jorge otra vez. don Jorge ahí con un subtítulo muy gráfico. Bueno, pues a ver, ¿cómo explicamos esto? Dice, My bass drum speed record, playing four pedals at once. Fourth, ¿en serio? 400 BPMs, a 400, ¿Cómo? a 400 BPM. Am, Dice dos pedales dobles enseñando lo rápido que puede tocar el doble bombo. ¿Cómo que 400 BPM? ¿Se ha flipado? Bueno, vamos a verlo. Amigos, ya sabéis. Bueno, por cierto, esto Haiki es el que nos ha traído la reacción y la patrocina. Madre mía. Me ha asustado, ¿eh? Los 400 BPM. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Hey guys, how are you doing? Today we have a very fucking special video and there is a good reason to shoot this video. As many of you know already, this week I've been trying to play some very complicated or some very fast things played by the official account of Captured by Robots. Yes, we were trying to beat them robots at playing at crazy speeds. And in order to do that, I gotta say, on the first video I felt comfortable, but on the second video I totally lost. They were playing things that were way too fast for me to play, even with the triple pedal by Duelist. However, you guys gave me Era a el triple. very good idea when I did the video explaining what the Duelist do. If you haven't seen that video, it's very important for you to do it because you will learn everything that there is to know about how this pedal works. As soon as I released that video, you guys asked me to grab another Duelist pedal in order to play two separate bass drums with two single double pedals. Now that didn't even make sense to me at the time, but after what we've been experiencing this week, it's better that we prepare ourselves for war. And this video can be either a success, a triumph, or a total flop, because to be honest, this is the first time we are trying this experiment. And even though all the calculations make total sense in my mind, it could probably just not work at all. In order to capture all the action, I got a GoPro attached right here and I'm going to record the slow motion takes of everything. Now the calculations are... Esto es una marcianada, ¿vale? Em, Madre mía. Doble bombo con dos pedales dobles. Así que nada, efectivamente. Esto no solamente, claro, es aplicar la velocidad, sino es la técnica correcta en el momento preciso a esas velocidades y sin Con ambos equivocarte. pies. Con ambos pies y sin equivocarte. Bueno, vale. Bueno, dice los cálculos. Efectivamente, esto necesita cálculos. Esto es como el meme haciendo la Son fórmula muy de la simples, a ver. Sí, 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 muy simple. Veremos cómo es de simple esto. of everything. Now the calculations are pretty simple. With a single double pedal, you get an equal response of the action that you apply to the pedal. So if I am playing ta 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 ta, then I'm going to get also the offbeat taka 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 ta. And that is very interesting because if I am not mistaken, I can grab two of them and play them at the same time in order to play 4 times as fast as I should be playing with a regular pedal. Now, Vale. Si no lo he entendido mal, el tema es que si lo haces bien, golpeas cuando presionas y cuando dejas de presionar, Golpea con el otro. claro, entonces es como, bof.
Y como tienen los dos pies, pues Sí, sí, no se hace que un... puede ir 4 veces más rápido que tocando con uno simple. Sí, sí, Obviamente, si tienes dos dobles pedales, pues claro, podrás tocar 4 veces más rápido, ¿no? claro, claro, claro. Buaf, pero tiene que ser esto complicadillo. Este hombre cualquier día se saca y toca 3 veces más. Yo iba a decir, bueno, creía que ibas a decir que cualquier día se le va a salir el pie, es decir, No, no, no. se va a hacer un esguince doble o triple, ¿no? Sí, sí, bueno, eso también. pedal. Now we're going to do a little demo on how this pedal works with both of our feet. I'm going to try that angle in there, and I'm also going to try the slow motion, and then we will try to mix both of the motions together, and if that works, we are going to set the record for the fastest singles ever fucking played. Of course, cheating. But it doesn't matter to me. Let's go with it. First, we are going to start with singles, both of our feet, and then we will add the double stroke. However, if I am not mistaken, all of that effort can be concentrated just in one foot, since it's a single double pedal. So I can just do this and play the whole thing. Vale. Presiona, da golpe y cuando suelta, da el segundo golpe. ¿Me entiendes? Claro, claro, va primero una y luego la otra, ¿no? Claro, claro, pero cuando retiras, viene la segunda y así. Claro, pero ahora viene lo fastidiado, Sí, sí, que sí. con el otro pie lo tienes que intercalar. Claro. Es decir, ir al contrario. That is good. Now the same thing that I have just done technically should be possible with my left foot as well. Let's try that. However, since the movement that the pedal replicates is exactly the opposite, if I was playing 16th notes, for example, like I do on a regular double pedal, nothing would happen. Both of our feet would be playing exactly the same, because that's what this pedal does, and that was the mystery that I couldn't solve until today. However, some of you motherfuckers got a brilliant idea on the comments. What happens if instead of trying to play 16th notes with your feet, you just play a little bit closer? Okay, we are going to skip one gap, one 16th note. So instead of sounding like this, what I'm playing technically should sound like this. We are just trying to do flams, and that way it's going to sound like a crazy motherfucking blast beat only played with the bass drum. And if that works, this video is a massive success. Let's try that out. Now, I was playing at 150 BPMs. I can play. Eso era 150. ¿Y quiere tocar a 400? Madre mía. El otro día reaccionamos a una que la batería iba bastante más rápido que esto. A 200. 200 y algo. No, yo creo que iba a 300 por lo menos. No sé, no sé. Que Vamos. era de black metal, creo recordar, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Uf. I was playing at 150 BPMs. I can play 150 BPMs, 16th notes just using one foot as you have just seen. However, since I'm using 2 feet with 2 single double pedals, technically right now I am playing at 300 BPM. That is crazy talk. And now it's time for us to try to go faster and faster and faster and faster and see how that would sound, and then adding a cymbal
and of course a snare. I've chosen this weird setup because I want you to see the full picture, okay? Let's go now with 170 BPMs and let's see how that sounds. Now, if I'm not mistaken, that should equal 340 BPMs. Let's just step it at a notch and let's try to add the cymbals and of course the snare drum. Let's go with 180, that would equal 360 BPMs. Let's just start with one feet, the other one, both together. Let's go with a regular group. Let it work. Left feet. And now, both together. Wish me luck. Okay, it's good. Let's pump it up a notch. El cámara se estaba riendo, ¿verdad? No sé si era el cámara o era él, porque madre mía, ¿eh? Es una risa, pero de fondo, tío. Era. Uf. Venga, vamos a aumentar un poco, dice. 200 BPMs, technically that would be 400 BPMs. That should be impossible. I'm not even sure I can play that fast because the Duelist has a little detail that nobody understands. You are always playing with two springs, okay? Because it has two beaters. So when you're trying to play with both beaters, you need to action two different springs. And that makes this a fucking workout. I mean, it's crazy. Everything is burning right now. Let's try 200 BPMs. Let's go with it. Okay, it goes fast, but is it something that you can control? I don't know, to be honest. I don't know. We're going to try that one together. I'm already surprised this was pretty fucking good. We are achieving high speeds and that is nice. We got a tool against the robots. But right now we need to figure out if we can transition, for example, from triplets to 16th notes and how that would affect the workflow on the pedal. But this time at 180 BPMs. Let's go with it. Okay guys, so it works and now I'm just waiting for your requests. Now this should be the best tool in order to fight that fight, in order to experiment with different possibilities. As you can see, the only con we have in here is the fact that we are battling against two springs and that is quite a lot. But this is also the first time in my entire life that I've seen anyone with this kind of setup, okay? We got two separate bass drums, we got two Duelist single double pedals, and of course that allows us to play crazy stuff that no one with a regular setup would be able to play because technically it would be fucking impossible. For example, something as simple as this.
anything you can set your mind to. Okay guys, so that being said, I think we have already covered the experiment of using two single double pedals. This is by far the simplest explanation ever because I wanted to get in touch with this for the first time in front of you so you could see how this works. However, of course, as you can see, the possibilities are endless. So now I'm just going to wait patiently for you to write down on the requests the kind of crazy shit that you can come up to. I don't give a shit, it can be greencore, death metal, black metal, whatever request you have, write it down because all of this in the beginning was just your crazy idea and I just executed it. That being said, of course, I'm here at Novo Studios. I wanted to remind you that we are offering mixing and mastering services. All you gotta do is just click right there or on the link down there. If you have seen my videos, you know that the audio quality. Aquí ya está haciendo promoción. Bueno, esto ha nacido como un reto, ¿no? Entiendo. De esos robots haciendo cosas que técnicamente y humanamente no son posibles, pero claro, a ver, lo que estaba diciendo él con coña es que, bueno, no es que sea hacer trampa en sí, sino que es un nuevo tipo de pedal que aprovecha pues la inercia de la retracción del pedal para impulsar el siguiente pedal para ir golpeando al doble de velocidad. Pero claro, si os habéis fijado lo complicado que es estar activando, desactivando y jugando con las velocidades, técnicamente es una locura. Em, Es lo que ha dicho él al principio, que es un ejercicio. es una- Eso tienes que acabar una canción haciendo eso, tienes que acabar muerto. claro, no, ya sabemos que la resistencia de él es increíble y está cansado, ¿eh? Está cansado. Sí, sí, claro. Y eso no lo puedes llevar, lo que viene a decir es que esto no lo puedes llevar a la práctica en un concierto. Lo puedes llevar a la práctica para un vídeo, pero no para un concierto porque acabas He hecho trizas. hecho trizas, efectivamente. Pero que claro, se alcanzan velocidades que no se conciben, ¿no? En un principio, Es ah, que 400 BPM, tela, ¿eh? tela. Sí, a ver, también te digo una cosa, ¿eh? Es decir, no puedes tampoco estar con una canción todo el tiempo con doble bombo porque, a ver, todo en la música es tan importante el sonido como el silencio, entonces necesitas que la música respire. Es como me gustan los solos de guitarra, pero no podría estar 5 minutos de solo, ¿me entiendes? Y que toda la canción fuera un solo, ni que toda la canción fuera un mega agudo de la cantante, sino es la combinación de altos Sí, graves, claro. jugar con los volúmenes, jugar con las intenciones, jugar con los colores, y eso es lo bonito de la música. Que para un momento concreto, claro, te rompe la cabeza. Te rompe la cabeza. Y tanto que te la rompe. Sí, 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 sí. En fin, fíjate. Y se meten estos berenjenales, el que no había tocado un doble bombo, Un doble bombo. Eso, hasta ficharlo para toga. lo estaba pensando. Digo, madre mía, eso que no sabía. Y bueno, lo que viene a decir él también, que lo que se os ocurra con práctica se puede conseguir, ¿no? Em, pues fenomenal, fenomenal. Desde luego nos quedamos alucinados. Heikki, desde luego te rompe la cabeza las cosas que hace este hombre. Mm, y me gusta mucho lo transparente que es, que no tiene ningún problema en enseñar los entresijos de las cosas nuevas que está probando. Y además, ¿sabes qué? Me gusta una cosa del estepario que es que para tocar no se pone una ropa especial, él a lo mejor va en vaqueros, va con este pantalón raro. eh, Este pantalón. sí, porque tiene como, está sujeto en los tobillos con una gomilla, ¿sabes? Es decir, es un estilo que no es... eh, las zapatillas sí he visto que suele utilizar tipo Vans, será el tipo de suela que le gusta a él más, Seguramente. pero que no, a ver, hay otras baterías que van descalzos, otros que van con calcetines especiales, pero que tampoco es muy...
Él no es muy tiquismiquis, como se dice aquí. No, no, no muy sibarita No es muy especialito para con esas cosas. las cosas efectivas. Bueno, fenomenal. Pues amigos, si os ha gustado, ya sabéis, se agradece un like, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Suscribiros si no lo habéis hecho, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal o Patreon. ¿Qué se consigue con esto? Con miembros del canal, con el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, con el nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Haiki. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Más cosas, si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos, por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.